ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أحلى الكلام كلام الله وخير جليس لا يمل حديثه وتردده. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع أهيلو منبرو كان دندو كما أبي صحيح البخاري كنا منا قصة دوم تابل أقول مسول سترو من تبن خالف فندالا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت بني إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذه أقول لك إلا هبنجي كيسون دمبام كو بني إسرائيل نقولوا حلقة كبيرة لمسوحة يتويز دامك يماكي دامك ونمو أفنغ ترول تافوندالا ناكل إيتانا ياتيرا كسلي يكو مالي مبتو جمين أنت بغيات بسيري عريما أبي بلورين جبي قبروا المكونني إبي دمورو كيكي بي قبروا المكونني نمبير ريزولتاين على ساين إبي لجا almun kandala han sagi alama sagi nyanyi mala almun ben nasawaba ma almun sondometo kuli iblis la kutul mun beti na haja albiti ni khairola na londi man sotoje non te guma tarta la mer la bulu puisque olmu ko bay mi lu fana ngado ni halon ko ni ngastonya woto nya fonna communauté se songato sama mbije wol fana ngado wol ba fala e bari kanen foda ni hayin fo moro abi hafsawti ki kanen foda donc bebe ñoo maslanka ya kan haminna li wolu groupe bol bulu kame fontoli ni ha fo doron itel mu hukumu itel mu fansangati itel mu tinyarlati itel mu fatanati itel mu ala kutalati itel mu ibulisati تجملا وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا كلام الله. قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فنو فنم فنغا بارو لمو أمريكا ما سكون داكو بيسك فنغان تيتلا نيرتي تارو إيكيدوكا ما سكون دار ساكنو خيلم وي متحابس أبلك كسر في من باتو بني خابير دوها كدولا أي كان غير سيفيلتي مغول ميديا بدي يتسوغاس لغسروما يمان ديغا إنيون لغسروما إنيون تيم إيكو بيقولوا بخو لوما bon dernière semaine fana man sekunda parti do libiye obligatoirement fa habula barabinte ase bulatu tumajama ame bulatu tumajama لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا وترداده يزداد فيه تجملا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وخير جليس لا يمل حديثه
حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده. وإلى الحساب تأهبي الحشر حق فاخشعي. وإلى الحساب تأهبي الحشر حق فاخشعي. ni hada Allah kila alayhi salatu wasalam ko muni ham mo songo fo ibata makuma mo gol man kisi songo ida do mo gol songo fala ita mo ni son ida songo fala tuma min ne son jabu ya yol kante e bata problem ita be mo songo fala to wakati kili ison jabu misal to ka samu sumulti ita mo son jabu mo makuma la ka samu sumulta ta mo wala godo sunna ani ta ta je mo bulu kado bi ta dare ba su sulana fa je digli da milu fulo ita bi bo ibe do place jakula jam mo subo do batala fada to bay milanari ko mu njida to ko kar sa subo chakun mu ñep dal do bul ka sala ko do daro mo subo je min da to bebe mo mo sey na gor ko le at mo ko mala tam minute mo ko mala tam minute fasi astambite biska hajat son me wal hakim mo hol biji wallah son do me ma fura nyata bar bundai son do me ha problem kendel so jam anile mi kili apata habu kon ko karza kilin na koyinke al hakura la kumola al man turu bodota kon problem bal wala hake kafu nyogo nyima ni ko ko kafu nyogo nyima min na dite wote de kafu nyogo la pourcentage bar sagale nyinna khairu na masibu le mangam bo adu ni mo da tasba fanna ni ko kibi bula ku to nyawla asik ko dol fanna ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلنت خيرات المسيل خيرته المنبت المتلا الجنة الفردوس دي لما المكسر جهنم ما المنكن ديال المكسر كن بواما المنبنيا نيالكم مبيتو المكسر لبنكو جوياما بمين لنا خير كوت الدنيا نالجا ما المادي لما بسلني في نيال بلا كوت الدنيا نالجا ما ملو المكسر ما هنتنجاما almunde mala hande ma baho ke alati alkanam bulaslaka min sen toro na dunya nin algiyama to alkana toro lanka min sabarin tambulla alkana toro lanka min sakenya man toro tina dino to fenfenna la tan kan ku golen to al musabaro di lamma min sa samba ama toro fenfenna na dino to alkana na fitina to alkana na fitina na dino to alkana na fitina na dino to janim betala wal hadama nga bom bentam bar musudo la intervention alaykum assalam wa rahmatullah menta mbar musudo la intervention ma hanabula ha intervention la bangala lon albol mako in dalla ala shay'in inma yadullu ala husn sulukiyati almustami'in wa ului himmati ba'd at-talaba bon kono atom bendro ke abetom bendro ke ram moholu la valeur lama puisque lon nalko koni hasano dum ni so bulo la kamelon akoto valeur mogo wala afen valeur la malo mogo na afen valeur la malo et ça forme ko valeur bala altalaya mogo ni afen valeur la madama non tabe fen valeur la matanta ken fen valeur la mati wo fongo mogo kenya la moti fen valeur la ma man kutinya imma kafiro to hiban dino to man ke ko valeur te dino la valeur te kafiro la mogo fulanata ko inga kan ato tama nyami na dino to do inga to tama do ten do ko ko asanfu ka haju fu intato min ga to tama onya mo ya jole to valeur jole la wata ta fam majigiti akita na fuluditi akita kuma kan dimati akita kuluti akita tamanyati valeur jole la wala ham mo ya wolo mimma ke wo malom bon ni kusifa ni mo wol fan ha aje fan aye mo sotota altala na jama to benna ase mo dolle dunga to milu saje safo imi diama mo jama la dinta indo jama tarla nse example la haral la kila la jama sallallahu alaihi wasallam haral jama mo kuru bato abdullah ibn ubay ibn salul tambal jamalato mo jama me kisi jama me stinyano hal kila jama alaihi salatu wasallam baraman kisi wota man kisi o made donc kuntol men nyinin kombe na jama mal de na kabi hakim woni mate me ono bannon insem fanal long
ini mogol se kumale al si nyoronje al tala tibabu li afem fenda ko automatique ikatata ko fo abese ke ko mogole imam mogole so c'est-à-dire ya tibabu afem fenda ko sa ko ni automatique lati il lefta asuma mogole ma hada madin mu fen ka ku balati ni ha mo nya tege da la saha isalo ite fanga ko be mutari ngulu nyaadi ni mo ko matiye isalo ite fanga ko be mutari ngulu nyaadi ni kuma ta mo koy hari da mutanya to harake son pose nya hada madin altala ha mo wala lon ne dingram bela bari lon na ko kuma ko ibe min alaikum salam min e mo be min gele akoton te ko ni ha min jabi hofo be ni ha min jabi hofo be non te dunya tinya ninga min je error to ngafo ninga min je error to ngafo dunya tinya bani min na ta kai na man toro bati inshallah nta kili te de may na kantala ti de responsabilité comme amin fo responsabilité le ninga je sala tamano mon problème sto altala ya mun na mela tama nimma la tama altala be nyin kala le mun ne hiba ino ko may comme ina futu go nyin kala nyamina mun ne hiba ino ko ma bani ha tara tinyaro be na la siyala hasato ben do tibi ko wala nyin ibe londo di la khairul nyin bana ta ta kenti ko ibi de min no wajina tinyaro ko talti ibi ko nyin ndale nse fana lawo kan mo to plupart mo sama bento wolte insa vo débutant le mubarnin kon ko débutant ma fo mo melu ila bawsini be bawsini la kawbe be arqano le tanga kawbe be kitabo do no ya kusama lon kitabo kono ya kusama lon fasaro to min ngadi ale hasia beti lefta jama'i ngaki wolta hasia beti be go fahamu le fana wonte no ni mo ma ni min ma fahamu non isen kili na téléphone numéro le i khafonni na jama'i min ngadi ale hasia beti min senteni ta kisi hasia beti min ngadi kila sallallahu alaihi wasallam hasia beti nin lon na be himade be se dinya min hasia beti nkole nko jama'i ngala megen wala wo me keno muku foni ngan sobo lon na la sosoro bela munna sosoro do se tra lon na te masai sosoro nyi abentali tema satra se kudo ke wallahi lon na se sosoro do ke satra dole se ganyeji do me ganyeji ban min man ganye me afode haf ko man ganye donc ita man kulo no mbe fu lon na satra ki ala ki lon na hakko dima akoto lon na min jere tanta akoto ata ilo ma ejene min fote ite man be sawa man ise do intata hado ina bunya tanoto lon na albetenne bari lon di kutana munti min be mahammeri ngasa lon na la sosoro to munde manti ite de min na tambile jadu na jonu bulu est-ce que on mollo isafol mako la budda an ya'lama al muallimu al bi'ata allati yanshuru fiha al ilma mo bin be mo karana fiha bi'atu lo bi'atu de mumunti ila environnement c'est-à-dire ni mo bil de karanka mo safa de manumu ni mo bil de kuma ka mo safa de manumu ngaka ka mundi bulu lon na la kuma to ngaka ka mundi bulu lon na ina kuma to ngaka ka mundi bulu l'imam maliki hayne fo l'imam shafi'i o fara ngayne fo l'imam maliki ta ningaje wala hanyin jambo la tambila l'imam shafi'i ta ningaje wala hanyin jambo la tambila alla kila alayhi salatu wasallam ko abdurrahman ibn samra tama yen akoy kana responsabilité ni e kana responsabilité ni ha ni inte de malaka ban ni ma nyina dunti bulu sugandola e se de maka lonna ko khafaro do bi do se ke lonna ye ameke alombaloye lonna se bula ko do to khafaro se kaye altala se khafaru ke lonna amam min ke lonna tanoye be responsabilité misal to leftale lonna li ha fen to jugo nyon tema min ni ha ta itlal giyamala lindo e mankisi ni ta mankisi do e fanata kisila akoto yakatra première qualité le to kiso buloma kiso sil watu alama bari kani nyum fenna muk do ko koy sekale do ko koy me kali nyon kan tali do wota ngamira alhamdulillah min ben kontro min ben nyen min ben fahamuri e bebe bunda en kem fahamuri nakoto ha ko laftal hana fennati nambaranta minko ni mil woti nyonta ni boti nyonta sabula ni mil guata ni guata sabula ni min bekela ni bekela sabula bundala moti o mun tafananye alwala wal bara tulum fenta tinte e comme tulum fenta ti atul fananye nyamina akoto ini mbebenna dino le kan non talbe fatanna dino le kan
responsabilité mu fen gulim balati ni mingi masaba ma o malo mo hi masaba ma o malo sai bol transi boramale ni hi kila mai si borama l'imam Shafi'i Harun Rashid ko ka hana rahana ke qadi al-qudat ako Harun Rashid en ko ngam holo hafsan tati ko jom moto ko Ahmad ibn Hanbali ako ma sha Allah ako lonnal mo tombel ko mo to bel mo de Ahmad ibn Hanbal kili jana Ahmad ibn Hanbal kila silama l'imam Shafi'i nata ya ko mbi ko ubashiruka ko tubashirni bimadha لأن الأمير يعينك قاضي القضاء قال لماذا لم تحملها أنت قال أنا مشغول أنا طالب العلم إذا تفر من المسؤولية وتدفعني إليها أكو قم بلا سوى كيف نسوى منا كو قاضي القضاة كابتي كي ريسبونسابل فنجو قاضي القضاة فنجو أمير المؤمنين باتي كي قاضي القضاة سكرتير جنرال تي دينو ني هم من فو جمانو كونو لي تعمل أكو ملكي تماتا كنت ملوني نينا تنبي شغل كي هي بوري فين بهان أنت جراما أحمد بن حنبل فن من صوت ترسي بوري عملي بس كي هاكو تولو نحكي نمبوري فين ناس انتورو ندينو تو ندنيا انتو ساتر كودول بيدا سي تورو سدي لا سي تورو توما دونو فياتا مني وكم اتفق على صبرو كسبولتي بد ندينو تو كان سونغا مده ندينو تو كان سونغا ما جما وجما نمنا كتا بلا نيفو انت كلينتي دول نيفو بي 1 2 3 4 han 10 baro koton tenti niveau min bi tabulu e hola bara nyinde ben tabulu tekku nyinde be don bulu tekku nyinde don bulu tekku jama'a jensen ne munna professeur fu yeme mo kara e be jahili ame mo fanan kara e be lonna ame mo fanan kara e be niveau kili niveau le be bori nyo hommale bari karandula discipline do bije fo lu ha respecter nonte responsabilité c'est la katat gol fa kunna comme jene misaro minta Cheikh Oufemin tato Cheikh Oufemin abena rayo min beti hafko akilne ganyari mo beto wonte ban mamira ni se soko tarala majlisola nyinnamu ito tarlaji arabo fatagal fa mo long bon ntol dum fani jena ko be sunno ngom ba fe hole pratiquer ni be sunno pratiquer la ana comportement isa be pratiquer me do ta hado tuji isa be pratiquer puisque altala nya ben na jama intole altala nya ben tola ben cross kanko misal to iske responsibility ya kudo ki hatan tangato alahi tuje bar wallahi billahi tallahi ni man ki responsibility ni hakudo tinya itel isel fitinala ya mo min bi ha mela bi isel fitinala fitino isile ni beta ite mo konne minto ite mo dangalo e mi ko konne jawde e mi mo dangalo ni anta mani nin kasa ko arjanda bunda sabi be Usman Labulla sa on ko margun ko jama en kende do arjanda de nse duwa beke arjanna mo kana istari kan nyara na fo hadu na fulut bari mo beno altala fanga le sano altala fanga le se mo holo do pratiquement wonga ne belentela puisque mal la fi mo hadu tato donc on sano ham parti wala to meono banu altala ko fawqa kulli dhi ilmin alim lonna dole bi santo kunu imam min nyaaje bi ho nyaaje le bi imam min nyaaje sini ho nyaaje le sini imam min nyaaje sini gidi ho nyaaje le abetenne ni imam min nyaaje ikana ke muarido ti abadan muarido munti banna anin mba fahamo nyininka difference bal be tema ni haje emeson dinke fulo hatinya dinke fulo natinya ta do ma min be ba ko tabele setinya asabe le fitina asa problème dunga bele bulla bon bar responsabilité c'est ni hali sigi mo ko aljama lu sini ibi bola to nyaadi puisque dunia jan isa dalilul nati se ko mo fo isi bo isi bral kala ya wontije puisque abi majin kala lesilo lama ko nyin lesilo asake nyaadi nsen fulu wato be fana mo min be kuma la telephone ko to asen tel darso kuntu asen toro betege bari ala na toro famba abe tala ku fulalma imma med bunda min kante seferi non te muna fanga min ngata ha sotato jamae min te seferi kitabo kono imma atgola e biru a ho tege non te a jama empêcher il afta min soto e mo soto bon misal to ni te na tasay il afta khairola etatana mo bilulu mo biworo obelinla etata obetulo tinya itala kuba kite khairo kilinina est ce que meslan hadithu kan ta pratiquement الله كلا عليه الصلاة والسلام قال تدرون من المفلس قالوا المفلس منا فينا من لا درهم له ولا متاع
ko ala ne jom mufliso to mo wal moti na fulun tabulu fongo matren tabulu ko mufliso nta man tongol to asana salo babulu zakko babulu sungo babulu akoto nyille mu baro beto ko babal asana la kukuta fanan babulu mi manki wal fananti bari mu ngaka perdre time beto kisala kunyima tahadima atinyaro leke akudo leke min atinya amasibo khabum hasiya al khairati ahminke mo ni be barla non sumande woto sumande kumati ibe barala julo kana tarela asiya ile baro nyingodoti nonte adun julo en fa sarale yalo nin dunya no san kum banta sarala al ko ngabalu baral jama ante kelonya ise julo en be la mutelale ni o tati ile godo tol ni tibulu to hina fa alhamdulillah sa balala banna man ta fen tibulu e perde la de aw mo wa ke khasilan nonnela fen wo fe ni be dunna kibe khairo nyinina iso bo nya masibo la chaque fois wo nyinin folo iso bo masibo la folo ha masibo ko nu nyori iso bo la hambi wo nyinin folo jani be khairo nyinina bon ngay bo nyinin haaja mo la na hakilin sen fo beye adama dinga ngay bo nyinin alla kila alayhi salatu wasallam ko ya man lam yatamakkan al-iman min qulubikum la tattabi'u awrat al-muslimin katolu moholu minu limaniya man aman dunno mil sondometo al kana bula misil mol ngay boko koni min bulata misil mol ngay boko al tala sable ngay boko ha hila malu haribi la bungala sila malu malu le meden minto mo malo mo hontento ngay bonta minna na ngay bola se nyonti akoto defonte minna te safo le beye na téléphone numéro bel karinde na téléphone numéro bel kari ni minna defo jenna ni ma fonye ha fon kuma algama lungu sini ila hasanato abeta ala wala to nta to laje ko afonye puisque isa fola nonye na tel hi nyon to men man na hi nyon tinya mimbe nte son de meto atelier mo fa me osediano albe mimme dal hololo mimbe min kilin na son de meto nte fa me osediano nte mimme la mo hololo barno mimbi son de meto aussi na fale no asi toro e fa la bo calculer la butugo nte safo mo enne mo ni na kele kafu nyokoti ni hadde fo jenne mo wala mun ko man kamali ni hadde fo jenna e ha fonye masumun tante de kudo biye asagwa mo enne anya ba leito bara halu ko defonte bara man dia tele abi o fono ye donc si fa wol sele wo mun ni dialti ite fa la ni dial moti ne laftain na ne man lafina ntoma nkon ko dino ha min ke defoti ni hoje e ha fonye al kon sa to be سيدنا عمر كان بده كو يرحم الله امرا اهدى الي عيوبي قال مهن لجمله ان يردوا تو ده قال مهن لجمله من نغي بوجانا تا كنين كدو تهادم اها كنين كهاديات مننا اكو اهدى الي عيوبي akoto yana kudo ya hakili hafai hadia wato be sabla envelope la kono isabla sac la kono isabla sutura fengal kono ifana ndibe do ngai bo fola ya hake suturoti ya habla hadi ya habla sac kono ya habla nyisifa kono koto ya hafa ikili na kili so imam shafi'i koni hibari ngali jamaato ibata ngai be ni halali ikili na kili ibata sutura hada madinga mankisi ngai boma ni mo kafta avant ko ni xamin janna afonye ya mo fanan kele a minke imo fay algama lu sire perdila parce que abata ila hasanatul to c'est possible nta hakuma mo kilin kan sai mo wuli kilin akuma ka mo wuli kilin min be jene dum woyina abe sabu muntalti anta folan koko c'est possible nta hakuma dole fe ya sai be hadithu kana lolu Allah kila alayhi salatu wasalam ko kuma kan kili mo sa fole alayhi qurta darajul arjanna kono kuma kan kili mo sa fole alayhi suba jahannam kono sambi orula ese mo hadithu en karanna so ma urala hata kuma bara baro inna ese mo hadithu en karanna amma qura karna fo a telmo ta taw a do ngay bo fo damta nakil hum fanna perdilati wo mu le dron ha kulo karan ikana kulo karan kulo l'imam ahmad ko konto ko sunna mo kontoliya mi se kulo pratiquer ntoliya sunna mo tentire mi se hadithu made konte ahlul hadith tentoliya de ahlul hadith tentoliya man ya'mal bil hadith min sabara hadithu wal mu hadith karamo watin toliya donc nga kata nga femfen karan nga barala nga femfen karan nga barala mo be bule place la isidaha insala banku moma anzilin nasa manazilahum mo be bula i a place la isidaha inshallah
almu ngam hobe bla place la fon sadaka na dunya ni na aljamato almu ben sama bon mbe question dam tala numéro 2 bon sano ni godo miran nsola bara nyadi e hala sutiya nye e hala tariya donni alkon kan na darso kana okipe betege alko fo dol fan sa fahamo sto ila fongo to banga mira ita bunda ita hintangal ko ana hadithu be الو السلام عليكم تفضل انتوا لبي لا ها ايوه وبندا ونيابو نيترياتو دال كو نتامبي كما مامو كو تاني نكا مين بس ديغري حديث البي مر لي تبولا ولا حكي نو انتوا الاول هدايا كونوا مين كجيلا بو اينا بجيلا ولا هدا مين كاريزيمي ne abe mankura kamalili bulu isafu ko ngatambi ngarundo bulula comme ça ite hila kudo joki jonna iyo bon hada man fo ke hakulo be karan sano nin godo mun nim nga kan akala amiran ala koto miran mala koto mun da tato mun manda hato nam نعم يا نعم نعم صلى الله عليه وسلم نعم d'accord est-ce que bon ça no mbatala saha iko comme même minga kono me do muro ka kono est-ce que godige c'est no min kono ou bien c'est do muro keno kono sallallahu alaihi wasallam naam donc ni la di taranga teta jamin teta sano na batile gorigele isano na batile sano la alko ba mansia isalo bat gorigela sallallahu alaihi wasallam d'accord alhamdulillah barsine ne aketa gorige sano mam mi ngakon fo malabara ma gorige fa mam mi ngakon man do murka kono but est ce que misal to ninga poti do so sangi taranga mo negole mo sanin te few ban nata penti sanigele non te gorige jela o sentoro o farambo nyale ala basa wala kumwe do bi de minga control stala ngamira la kumo sita danga dala alhamdulillah nga darso di nyami ne godo ni sano la koto ngamira ha a telefo fem mantala godige ani sano nsala barako beto bari ha utiliser min doto me okeno ha utiliser do muro fananto me okeno a keta mol fuite a keta la pentring godige la non ta pentring sano la non te a kontro keta sanoti me o le barano min dito me al barano do muro to hari misalito dingira do fanan teta ile domuru miranga la non tele mindi miranga la ime al batino sanola hadomuro ka ton ta mindo ka to bari sala batino godigela kasabila al ko o te dingira wa hasuki iso utiliser ba Allah kira alayhi salatu wassalam ahola barale barakallahu fikum bon ko jildul mayta idha dubigha tahur jifo gulo na kuluta abata seniya mbata lon jifo medum bani ga batara saho fenwo fen na subo sedomu fenwo fen na subo sedomu akendo na fagata aman kannetege agulo ona ta kulu gulo yin sai utiliser len sai na barale obata seniya kuluro obata seniya
abol mako nin gulo nin jifo gulo kuluta e comme nga gulu kuluru ngalo nyamine na afrique c'est famille lakan وبتا سنيا وجاز استعماله ولا بارو بتا دخل لقوله صلى الله عليه وسلم قال لك الى البنك كيسوني نمباما كو ايما اهاب دبغ فقد طهر كو غلو غلو ناكلوتا ابتا سنيا غلو ناكلوتا ابتا سنيا غلو مجمنت علي حب مجمنتي ولا مغلوتي جناب كلولا غلو لجوت جناب كلولا وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحله الزكاة وإلا فلا با ينسك يقولوا لا شريان كان نتجروس فمن كان نتجي فين هدوم براميك يقولوا لا شريان من كان نتجي شريان كان نتجرو لا ميدوم مثال تو نافسن كو ساغو ميدوم فدي ها كان نتجي شرعيا شريان بلوما non tani ha kan nete sharia bulunte amedo mabat ke jifuti bar ni kha khose kan nete sharia buluma est ce kaydum wala donc sharia la kan nete ro me o keno halaloti sharia la kan nete ro as sharia sonta min do mola asol ke halaloti amma sha'ruha fa huwa tahir ay sha'ru al-maytati al-mubahati al-akli fi hal al-haya atefanam be seniyarne jifo من ناجي فتا بعدنا كان نتجتن فين ممين سدومنا كان نتجت الشريعة بلوما بعدنا تجيفا أتولين جيفته أتين منك كسوتي ميلو منك كسوتي فين من ناجي فتا نن كان نتجت رسالة دها أجول مدنا من منك كسوتي تو وأما اللحم فإنه نجس بري أشبو ومكسولتي ومحرم أكله أدوم فرم بحرام لقوله تعالى ألترى ذلك كما إلا أن يكون ميتة فناكتا التلا في دمو لدى حنين فناكتا جفوتي أو دم مسفوحة ننتي يلي للسمبرين الدم المسفوح ولم يلوت فلوتو مول ترنسي فن ما حدي لبتري أبلي يكون جسو نيسو كان نتكتا يلو من سسرونا يسافون مكو الدم المسفوح يلو من جوتي دول ساكي بوتي كلها على ha fungo hala simbi ni ha yila fen dima balemu ani so le sekal halakil ta tanga dimo hole betege badino na ko mu haram walati o medum yelo in fana mu kosolati banna kete yelo non te kan te garo kola yelo be starra suboluto ko nte kosoti aw lahma khinzir non te le subo fa innahu rijsun kosole moti wa yahsulu الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد كلورو بروح غلو كلو وصنو سطلا وصروسنو كلا غلو تو ها منتورو من باتو هو باتو ناكتا ميكروب التي نسبة للتهاري أني نيقو من باتو هو فنن باتو الذي كان في الجلد كلورو بين على نيغو من باتو اني ميكروب ميل باتو في سول باتو منتورو فنا باتو اني نيغولو في سول باتو كلورو ناتالوما ني هاكلو نيا بوتو ساترا بي بتخاني غانيا بواسطه مواد تضاف الى الماء وكالملح وغيره بون اي كلا ماتري دوللا اتول فنغالو سلارسي وبونا منا اما حكيكو هوتا هاكا فجيما نونتا حكي فندوتي بون مول سي غلوكلو هاكو غلوكن غكلو او بالنبات المعروف كالقرض نونتا فونتي فنغلو ميل فالين فين دولو ميل بمالون دين كالقرض او الارعر ونحوهما القرض والارعر فن من ينفلوتي انتن جمانو كان مالو عربو لبي ميم مايل بين تو جان نون تيل دون فين تو سنا سومان نتا دولما با ميم مو اسانسيالتي فين و فناس ايتل غلو كلو يا خبارا وسلولا واما ما لا تحله الزكاه فمن سيدن نين كان نتجرو شريان كان نتجرو ما على الدخيه فإنه لا يطهر bon لنا دونو اولتاتا ماكو اسا فرنسا كولولي بري من بساخري كو ميل سينيا كولورولا وعلى هذا فجلد الحرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ نين تاتا بولو إما نيانكومو غلو أني من بين نيانكومو لكو كيتو كتو دارو كينياتو وغلو مي كولونو وغلو مي سينيانو كولورولا يالون
mbatata mbato ko hiya min at-tawafina wat-tawafat alaykum donc ko mon fennete men si min alla abol kono la donc nin yan kuma hada bla jeto je nyimu jisen walati wo mu kiti kutalati barabata na fo ko nyan kuma non subo me do mu anyan kuma subo le do mu baliya kiti kutabata nano abata kafu femmin me do mu ma agulo le koto abata kafu femmin me do mu ma adala koto abata kafu fengeluma midu da hasenu bara gulo le koto ana subo le koto ba me do mu abata kafu fengeluma وجلد ولو كان في حال الحياة الطاهرة هرنا هاترا أكندو أترن سنولة بري أميكنو ناجي فتا نافقتا هافكال باقولو كلا الحال دوما منا أفتكونا جي فتا أمام فوكونا كان نتغتا بارك الله فيك وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة أنين فين قولو min domo sa haramu ya har nin khatara en fenga gulo min domo sa haramu ya har nin khatara senu malamu akendo wato to janay fala akendo senu malamu fa innahu la yadkhul bidibar aw gulo me senia le kuluro la o gulo me senia kuluro la femmin akendo hasenu ko men yankum ko yena fo nyamira sakra ko kilon femmo fem fana nabete na akendo ka hasenu bari agulo me kulude أقولون ما سنيادة كلورو سابولا منا ميدم والخلاصة الخلاصة كما كنت ستون كما فنغي من نجننا كو بيبي من نجننا كنت ستيا الخلاصة لجوتي جنن من بيفتين كما كسو جانقول كما كسو أن كل حيوان مات كل حيوان فنغي دانتم فيه ودانتم فيه نافقتا وهو من معقول اللحم هاترجنا فلا أسبوع دمله فإن جلده يطهر بالدباغ الجلوس السنيالة كلورولا وكل حيوان مات دنتم في ودنتم في النافقة وليس من معقول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ ينسمه بلا بيته دنتم في ودنتم في ني أميدمو أكو تسبوع ميدمو وجلو مي سنيا كلورولا دنتم في ودنتم في akendo sedomu abe kendo mutuma minna jana jifala asedomu le anata jifa anata faha agulo nyin se senia le kuluro la badan tamfe wodan tamfe akendo asubo medomu harafar sanka da hasenu fungo hasenu bara asubo medomu akendo na fakata agulo me senia kuluro la ودانتانو الباب الثالث بندا سبانيوهو في قضاء الحاجة وآدابها وفي عدة مسائل بندا سبانيوهو حاجو جارو كينياتو أنا حاجو جارو تو لكو كيتو تو أني إحاكان حاكينيا منا مسائل البافنانتو مسائل بون والحداثات مثل البافن المسألة الأولى ولا هذا فلو الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر الاستنجاء والاستجمار أني من باب لي فلو بلاسلا الاستنجاء نيكوكو الاستنجاء والمسنيات جيلا هي موها يفان سنيا جيلا أكيد سنيا صفة فنتي الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء والجوتي من بوتا سلا فلو دو كيلنا إما أكي كورتجالوتي ننت كومو ننت كونترال مسو ما فعلا ولا مو الاستنجاء هوكي جيلا ولا تون عربكان تقول الاستنجاء دونك نيافتا فيها كرمو ولا الاستنجاء نيجينا لا كو إزالة الخارج من السبيلين بالماء alko ya halo mu istinja'uti ya kuma rukun to sitale ha indi katif katrela alko na fada ko al istinja'u akana du yimbe to butun ha detail di ha keta e sa trebata fa mu istinja'uti lon na li sokel wa to alko ha moholu ha facilité di moholma wal istijmar hi senya berola non te kuro
non te min bol fulo place la non te abena min bena ablo fana fulo place la abena ro fana ma hi seniya kurola bero ñim fulo le sorta alla kila jamana alayhi salatu wassalam min hadithu sitamma imma mo ha fa seniya jela non ta fa seniya kurola na man je soto الاستجمار سلا نتو كورتا فكو مسحه بطاهر مهودي الى فيتو لمو يكون جانغو لكو الى فيتا بطاهر مباه منق فن من بالسنياري على الفتر ودختا منق ني مغوهي لفتا العسي سنيا فنا كالحجر يكو كورونا حويه انو صفه نافت كو لفترو امان كان كلا فنتي مما اي وسبون داولا iko kurnungo nonte bokalo wolu wol même o wasaje fa ke fenneti ase senyandiro ke abata ko kuro bar kuro n'importe qui kuro n'importe quante kuro le mu misi wasabunda ina ni man ji soto wala hanyinga beti ya hala bara wa yujzi ahaduhuma min anil akhar kitabu kelaluko ko nyim fulo do kilin si wasale doma misal to ni hadje le bara asi wasa kuroma ni ha kuro le bara asi wasa jema li thubuti dhalika an nabi sallallahu alaihi wasallam abe mun foko to ha foko asi wasa jomma lonna do lu senati ni man je soto ya kuro le bara bari tolna tati ki ha fen ne bara en fuloto asi wasa le doma amma fo kufuna aketa iman jile soto be haje ni ma sto ni no kar je bije ni dafta do ne bara kisa do ne bara le كمنا أحاديثنا تمن بساخر هل كي عليه الصلاة والسلام ما هفكها أفلو بالبارة له دونك كوي ما مي هفكها جيني نامن جي سولا كانت نبارة دون فلسطين تكي هفلو بالبارة ولا بفرنسي موميتو إذا تكيتو البارة أنا جي البارة لمن تاتجي درون على البارة ولا غني حساكرو درونتي منا جي البارة ولا لونتا مثل مولبولو ولا فنسياتا هرا أنا تحديث بولوما ba ni min fan tata kuro non na bara no min betula je wonya sharia yan fata o male puisque kuro ni ha kuro le bara me fono ku kuro sa beboji bari kuro be no min tula je sharia lon na nyul ko sharia yan fata o male aloko nkani nyon na sitato ni nyon na firingato ba non e ha ke premier qualité le tabundala to ni min fan tata kay to le bara dun ta jo hato ولا حول ولا قوة إلا بالله نو دجو تحر جيك تسكيلين تيجي كا كايتو لبار كو ينفون كما لك انا جيتا الكنا توتني عليه ما له حاكمنا اسنو كلام ولا مو اماك دينا لا تهي اكو درو ني كومي توابو ساكو ني نيامنا اما ما تو بوندا ولا باري نا هاكي ngafata mal kon kan tam fan junubi kula bay ni tata ma kumo to ma kumo ro mu kabira to lfija akoto junubi balamu e jeni junubi bala tata antina fala fenna ka sa dun tajo kheto abota ahila fitale aman son jetala isa trebata makuma munna hafen min ke sharia ngala dakale ita kan ifango bla nambaro to asabula atala halo nase at fismantela ta nase mimbo okoto nasolta mo ifango la itre de fanfolode ile marchandise min bi bulu kunyi malto min sen khalagi bulu kata yaka gogoro bulu la bar gogoro min fana mu hadim min sana kile kutata me alaka ni be na la min ninga nyinna butu yana woni ngal nyina ha ni ha min so ta habla kan ni man fe so ta habla kan ku ken kana ke milu dun to kono bar wura hasinya min ne ha min be ma den ko kame wonya kili kame wonya fula tugol hannare ko fayda ya hayne kasaran to bulla kame wonya kili hola tambila kame kono yana ko sinin ko kata ya kame ndo fana ya ha tam bi mo hol je baraka wonya ana barani ma stilin kono kame wonya kili ni wura sita konti bo sita kame vidi fula hanelo akokoto kombo to ko mbatana juluma konti bolla hala camion be ta hala tambe camion kilin kon la camion kilin woto kulun silo hanay lo ko ba ko do eminto imo soto ila sawro ni la sugo ni jaka be dun ta camion kilin kono camion kilin fo be lori ni jisiri ne makono ni bul julo bi la sidi e bara nyama mi keral siade puisque julol jile tan ko ni dun ta julu be kilin le fanan ta to hala nyon kam bo to camion felente garle de ya france be ke camion ti al mum be de sawm ngakata na bara nyima na milu ke wala khala tanga folo ne ngay mu masibol tian والله انت هم يا قرص التي عليه الصلاه والسلام على حديثه وهل يكب الناس في نار جهنم الا حصائد السنتهم اسكي مغول سكوبيتاتو الجماعه نعم كي دنگل تغيرول لتي سبي سن نجي اسكوني اسكوبا دو فتن بوندي بل مين فنga جوابيتي ني مو در تالا ني در تالا سفيه ين بلس اسكي مبدون كو تبولاتو
bara bi ma ko ndine ni nya ta lu mi la ko kip c'est fini abenata idu ti stolala et de la baro sile 50% et la jurubo 100% ite mun kala e bata la habu ko jahannama ke kibo wallale sikka ken tato idu ngalo ko jahannama minti e be gabro ko ne yambala ko jahannama minti ba umbe si kayma atim barol be si kayma awirndol be si kayma e man si jahannama fofolo na kilin hinne fangal jani be hinnal mo kutalla ya hadi man kun fam holu ma ile kol to be nya hay khata ifan khalagi e kan okay e fangala ko to ben ya khata ham hol fanan tama ya hafo misil mol non nyen ko ni minga ngay bo jem fanan na ya hafo nyende puisque ndebe konto di alalma na to hante ngay bo dal man konto dia mal tata fon koma al man konto dia kede dino dun ko la ko ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha ni hadi 40 l'imam nawawi ay madingala 40 nawawi hadithu le ben kono la nyilmu bazilati hadithu hasya braha hadith al madinga kono is lonna ko is lonna aljibata kitabul ki hadith kitabu برامج تقولي تقول له بركم على صادق 40 نووي كم يعتلفهم كيلات صلى الله عليه وسلم تلمن كي حديث ولا فور ولا مباح فابلاس اللمبا لون ناركو كنا تومبندروك فين فنما تومبندروك كتاب ولا حديث مدنا الخلص لما على خلص بارو الخلص مكوبالتي إكنا سموك يخا بيردي لباراني ما تو يخا مينكي المن بارو الخلص لحالة تنغني المن كسيلا فنان كان سبراجو ستارت سيلو منا الكنا كي نياماني نسيلالا هم فان لا كاري سيلالا هم فان لا خاني سيلالا مسيبو سيلو مين تال مونكي سيلوم بون نمي إفان توبوتو جيلا الحمد لله والعفسا جيتا نوتي بعد من فانتاتي فان توبوتو جيتا نولا وتا منكي باسيتي وثبت على كلام عليه الصلاه والسلام يقول الامام مسلم ناتوتي نيامنا أكو عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء قال لك عليه الصلاة والسلام أنس لحديثه أقول لك لا تنسد النجو خيطه nse je samba ntel se je samba ning fo ninke ningedo fo ninke nyimbe faida ninte be comme l'enfakili ma ko ko ninka fo ningedo alla kila alayhi salatu wassalam anas batayin ke sedo ti 4 sedunne alla kila kan anin poti anin fongo gulolemu ba folo totumo ngene go mille utiliser le note porenu ni experience intije فولو تفنغ لوي كومي مزادة المرأة اليهودية مزادة من جنتي نمو منتي فنغو اليهود نيلا سمبو لجوتي مسول لسمبو لتران جوتي نتعلم كو سمبو بانتول لسمبو مو نغولتي نينتو لكو سانكو سمبو بوكي نغو سالون كيف مكو سمبو مار فوتو بانغو لسافو نيالي بار بوكي نغو سانكو سمبو اكوتو نغامر سوسو يحاتا سوسو لبولا براس باي لم ادين كارلوم باي كارلوم يميل جنتي نيلو بولو مال ترمبه مخول بولو لا نيلو بولو مال ترمبه مخول بولو لا إفانسي جيما دونولتو أجو خيتو تخران بي بولا أجي كيران بي بولا أسفا بي بولا يعني سكو كون نجي سامبوتو نينفون نينكي نيندو من بين سي تمبوتو الله كيل عليه الصلاة والسلام أحافان توبوتولا الله كيل عليه الصلاة والسلام أفان توبوتولا وأن عائشة رضي الله تعالى عنها يحمدنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزع عنه والجمع بينهما أفضل حديث الإمام أحمد الحالبو بإسناد صحيح قال لك عليه الصلاة والسلام نشال حديث انتو كو ني ألدو كيلين تاتا جو خيطو إيه فان السنية كورو سبالا
donc hadith en bata ke condition ati mo ni bi fan seniala a ke fen sabalati na ke ta kuro ke ta kel sabalati na ke ta kuroti kilim mi wasa kilinge wa kan hi wasa puisque witrol mo bar kilinge mi wasa ba hadithu bata nama witro bulo ma alhamdulillah bari wasaro bulo ma ami wasa fulo fana ikana to fana ma ebe jalu kela ebe sabala kela lulu worula nonte bon abi nyonya nyamina iba kelo nyale o bataita hafo kwalle kila alayhi salatu wassalam kuro la baro nonte bimbe nyilu fulo kito koto wo meke basiti ni hamo je kanana karabulu anas la hadithu batanati na shaba la hadithu batanati anas la hadithu batana jeti e batana wote batala kitabu kono nyille mu daliloti ni mingi mayin kamunna puisque ni hafu doyen astahadatile na communauté to ni ko mo si le fusu sale bon puisque ay ma londi ne ko dinni le sake bara hafu ko mu kallafo sake la ha marché bon ça faut babol ko kafiro le meje fonta munna akoton tere ko kafiro le meje ta comme bi le kafiri al contrôle ko le e jene mi utiliser ta nyinte le bara fenti wala ko to yina ko moto ji fen wo fen na bulata je place la akete kuroti akete kaitoti akete fenti na ken se senia ke comme kuro sa kenya minna nim mo ha utiliser mo kana problème la to de Anas ibn Malik la hadithu batana wati hada fa Anas ibn Malik la hadithu batana jeti na shaba la hadithu wa batana kuroti wal jam'u bainahuma afdalu allaki alayhi salatu wassalam iko me Sheikh al-Albani na tatilundo akoni alan to le sutrato na madhhabu to sunno lemu bar Sheikh al-Albani ko wajibole Sheikh al-Albani ko wajibole ko munna allaki alayhi salatu wassalam misal to akonye ko sallu kama ra'aytumuni usalli alusali ikala hanya nyam lembe salla ako ko allaki alayhi salatu wassalam kanen man sal fa asal mirma fa asal yirjoma na man fem soto ko be sahara le kan ala anzato yi asayn tutudu goma do ko min trambabul na tahamala so tutudu goma asa sal wala na man fem soto yirjoto amam fen gulin do soto e ko me mir non te pilier asale do ko ina tutudu goma hasalati non te fongo min bada so ko kan asa nyogo mo ko ka ase sisi min ka se min la do mo ko ka la khair asa wala la do goma ha koto ta shibiro nyogonna ko donc ko sutroto mu wajibulati alisa hade har joreto e do ko im tari buleje mala e fami ni do ko ba do ko mo fu hajun to bari Anas ibn Malik yalon hadithu wato dol ni ba nyasfala man kuto min beta mita hadithu min risabele fo alako mo hola hasedi ya soto e ko Abu Hurairah talundo allaki alayhi salatu wassalam aha ibe sigirin ibe majigirin ani saybulu ako fina Abu Bakr wa Umar ko fina Abu Bakr wa Umar سيدنا أبو بكر ترم بجماعة تقولون سيدنا عمر ترم باتو أكو فجأة قال لك لا تنتم صلى الله عليه وسلم نينكم كا تنتم أكو تامن تنندي كم ماجي أتنين أدون تدين غير دولة نكان خامة كنا هننا رنساي هنا جيبير ساسل ماجي كو بيجين سنت دغو كنا كو فخشينا أن يقتطع دوننا كا إنسلنت إكان تحجسوا أكو تقوده ودو هتاكالا كم بوتا دغو كنا بيبا نيننا ntata tara lansare do la jardin kono ntata tara jardin kono ay majigiri ko ngaje nan firim manjun sogoje silo do be sansan ko to jela silo moti ko ngan soli e ko me watto si soli nyamine na do na sansan kono al ko ngaje kono sto ka hanje nyamine ka ko Abu Huraira wolde de Abu Huraira hanja isabe wol alla kila jawja alayhi salatu wasallam atar se ganya jela ako kiyo ako alla kila alayhi salatu wasallam ke majigirin tema alla kila alayhi salatu wasallam ka Abu Hurairah taje asita ako Abu Hurairah taje ako nasamta fulo fele ako bo awwalu man talqahu yashhadu an la ilaha illa Allah fabashshirhu bil janna idi tarla min tote mumu dan khaira jaman bato danger jaman bato ifan wa calculer fan ay ikal
mol calculer mol be ne kelen ne mol be ne fole ma hani mo calculer ni ta hayinke altala aka khaira jama makorote ni hayinke aka masibo jama kongoro kima ni roke asaman saman isi lo dulalo ni tulunta dunia diala iman tulungala officiellement comme dino hay autorisé nyamina algama guwa wala se biti kunna algama guwa wala se biti kunna algama guwa dun aidam tala talama iya hankato konko nyano keja ya fenfe ni burama dunia isi ta abe capital bal algamale fenfe ni leftala khaira kuta abe capital bal algamale fenfe ni hiburama masibo kuta abe capital bal algamale mboto wala hakim mo nyima lo ha calculer hala sa dunia fonte mo kan isi ban ila isambo kat dunia na kola ikana le tama hala koto ninga hakilo le sabati alla kila alayhi salatu wassalam kihi ibon solutu ibannama ikani bulolo moholiye wala hafisa ihitu ibulukulumma ibetambila mohol taral tahar dole hay fahamu nya jahu itadasu nya ro fanki hawa garanti le kidinga liye bari ni hakilo seniyata net ite nin doyi albi hakilo seniyari ite bata izin tambi bulu bunte few izin wo tambi bulu izin min jante sango sasano 1 milliard na francine doyi na min sto be bollum la ni ila dino seniyata ila izin tan kita halaloti ejena ni fulala soto ni al sonta dunya ni ani algama ni o mu fonni siralta comme alla kila mi magali sallallahu alaihi wasallam fuqara al muhajirun li hada fadlullah yu'tihi man yasha koni mu fisman tialti asedi mo wal ma altala alaftadi la mimma alla kila alayhi sallallahu alaihi wasallam hadithuna tamunto fuqara al muhajirun yiko alla kila alayhi sallallahu alaihi wasallam aqul lansar ko bannalu ko felanti ko dhahaba ahlu ad-duthur bi na'im al-muqim ko nafultugol tata nemo sifa beti akoy be subhanallah ko be subhanallah min fola iba fola be salu be subhanallah ko be salu min kele bakela be sugo min kele bakela bari tolobe ku kala saraka kuluto won ferenten toliye alla kila alayhi salatu wassalam comme mel tombe femma ali tunolo jannade comme mel tombe femma min nalo hake ala hamilu dan won tal sotola ali se mugol sotaka tambila mil balinyato يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر صلوا بكم 33 بسبب سبع التي عليه الصلاة والسلام حديث يقول لا يتخيب قائلها مهم من ستلاقي بسبب سبوا كلا صلوا بكم أمي جيل فوي على جمال مسلم بري وفنا ناسولي نيد سبحان الله الحمد لله بسبب سبع الله أكبر بسبب سبع ni ba fola alla kila alayhi salatu wasalam kalta la me dua la duata ason do me be nyinari mo sama fana sen kele bari be kasar linga to kamunna isa jala subhanallah fola babulo don tamila talman kabata dalala ahadi fu inte ni miro la hadi son do me den alala o sifa ulun tije subhanallah fadron abal godo kontila sin meta baralla sohoma mbeta mafalna nimbota rendez-vous be mbulu ay ko subhanallah walhamdulillah allahu akbar fola le atmo malo hamin fo ikana so fanama salo kunto manja ana wahatu kata ni ba ko subhanallah abi son do meleto ison do me sitrin alala siniya be ale ala jama min nganda siniya be ale ala jama min nganda haratu tol alhamdulillah siniya be ale nyinga tu son do meto ala jama min nganda ma yinte fola dala de sini wa subhanallah nyimbi son subhanallah bo fali dala nyimbi son do meto siniya be ale ala jama min nganda siniya be ale min ala jama min nganda alhamdulillah tantobe ale ala jama min nganda Allahu akbar man sohabu man sajma min nganda ya pinka haya qur'an inshallah itaske min adh-dhakirin bo bari muhajirul nata kabini ansa bannal home yego ko alla kila alayhi salatu wasallam kabara secret de dum fugarol bulla de kombo to konal mawli faida akoje ke kudoti wol fana nga subhanallah ko me nyami de fana nga fo ah bul ko sakta alla kila to alayhi salatu wasallam ko faida konna tangandal kasiye faida bannal ko to be subhana be sallam be sunna ba sifa kala bo ya fungo min dumbulla ibato fana me bata ko ifana mata da amta de alla kila ko non alayhi salatu wasallam ko mboto ko mo alla fismentalti asadi mo wal min ngadiya ni min ngana fuliseni wo soto
ومن نيم ولتي ساتي فلو كونو الله كي عليه الصلاه والسلام قال فنسر المتصادي مول من غاديا هكنا لا كونترا دي ما كان ني نافل سنول بنينا ايو قدر ساي يجين تامبه مو بلا من كان نافل سنونتي مو ينفعلون ناتا ايتا فنم فعلون ناتا ايتا البارو بي هني اتل بارو ابي بنايا ني بعد فلمنا اسالو وقت لو الدنيا كنت حستو وقت له اسالو الدنيا كنت حستو اللي نافل هني نيادي مليار ibata entu mo hata su nyaro ka hatu mo holbulla akata denti sila akata musta akata keti ibata tu mo holbulu akata na akil akata sigi nyota akata kam nyota ibata tu mo holbulu ita hane tiling wo masibo potong la sile ubi na fala munna adu itara seno balula le hali mayil made ni mi ngay hakkilo kendo soto isi la ja ba ni ma soto ne inti la ja la ko wala to lonna ko ko yini ala la mo holla hatu le sigila ala la mo hol milsi ila fin kondir ala kola ni dunya dingi hisigi ni be kurala bati jisto to katti kono munna kar sa imam ha mobil sifa mensa ma sha Allah sor des zina hol fonsa e do fon abatal sa mundo le banko o fon bari to fon malo do nga do nek e da bulu kuno esigira har bun kilinti bulla ni ite so no meta tamilano iso no meta katrina lawli munna piske hisigi mo le dafe e man ka hisigi mil dafe ni si wasale ibalunya dunya kono halalo la wasi wasale tawonya alla kila alayhi salatu wasalam minna koy fola mala bun to mede man sayyidna usman la bun to me adol din ketana fulti gollete abdurrahman ibn auf mila bun to me mamu mo la bun to me elto to la ma bayinu be limam maliki hakayda man tum man fen femme lon dolam annabi mo lu kemu lon dolati aw mo betol fanan kemu lon dolti nin lon do nga binda ibata kasara al mun kisla kasaro ma bon ni nyim fulo nata abati wasa inyohomma nyim fulo be hi wasa do inse do wasa do ma ni ha fulo ka fa alhamdulillah mbatalo mbutugo ni ha mo hoje dunna ala maralde wala si nafa ni ha mo hoje na jo xeto kayto bi bu yele jo xeto jinte je kono akani jakali akata muslimati akata kafirta akani jakali mala barta nya wonya akule ke min da hata atal halan to bani al talaltim والاستجمار يحصل بالحجاره الاستجمار وصلون وكيتو سنو صلاه كورو لباروتو او ما يقوم مقامها نسمي سيلو كورو لا بلاس من كل طاهر منق مباح فهو في الناس مغو السنيا فهو في الناب السنيار نيجي من بار لا هي سنيالا هي لفتالا اسمغو فن افن حسنو افنتو ابل يكو بيجي جي الماء الطهور ولا سلبارا سنياتو او نيمفنا من بلا جي بلاس لو فرن بكلا طهور التي حرام ان تقول طهور فاك فنتي افن حسنو افنتو اسنو مغوفنا السنيالا يكون طاهرا هكفن سنوتي ومنقن اسمو غوفنا السنيا مباح على بارو فنان دختا جان نسي كودو سوليني جان نسي مودو جي ها جورنال كايتوتا اما غاتولا كونو نونتي ها ادون جو خيتو حتلا كوسول لا 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 انونتا حبل دينغراتا يمبي مكوسوري ناكلي ني حكيت مسفيرين جي ni tel kem ba la la nyinina ma fo de bon to babol le kayto le pli par aro le musi ke ko ron al ko ikane stu ya fan fenna bon ba nak tarab kayto le kenti kor arabo le journal le mu ikana sonde ikana lu njo xeto ikana ko so mahala ikana la dingla do xodinto isa tar wa to loro esfana ko abdul hakim isa tar ministre lu to bari to mi naade do kala wal mu al tala to enti وبتك في مخور مالجتي ني تاتا غاتو لا كون اكو هول لا كون حبلا جو خلتو يبتا دو حبلا سنتكم ولا يبتا دو يا يكن يلفتو الفنان حرا تاتا كيتو المين سمو هو سينيا بيت كان يلفتالا منا استغاتر التلا تو دو باما يي سو بو فنسيف الفنان اكن كي كو باكو جورنال لمو التلا كتابون تي اوبن كالمناديل يكومي موشوارلو بري ساترا كيتما الورق من مو كالمناديل الورق يكون كايتلو يكون كايتلو نسا كايتو ميل يوتيليزي جوخيلتو بون كايتو موشوار مالو والخشب اني يرولو aketa yiro sifa fenfenti na keta kol molti na keta yirolti bon yiro insile aka yirti do akala ke yir nungureti yir nunguri comme ngolo nyami na kuro fana we nunguri o me mo seniano ba aka fenneti mimbe min se mo seniano o seniale nyinato ونحو ذلك أن وصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إلى كيسون نمبما كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء قال لك إلى عليه الصلاة والسلام ترنس كورول بارالي
a trense afanga seni afanga to potole kuro la a se fembula kuro place la min se kuro kanya nyoya seniato akoto na man kuro so ta se fembula kuro place la min se kuro kanya nyoya senyandir loto nin ko min se kuro kanya nyoya seniato ani senyandir loto différence de mon bel tema numéro 15 ni senyandir loto min se kuro kanya nyoya seniato ani senyandir loto ni ko moy différence de mon se traite nam هم كيتو لتي بارك الله فيك كلين يحفر فلو من فو مبدا كوربي ما بفلان نيو خاين و بتا سيكو دولا دونتو numéro 11 ايوه جا ان شاء الله ni janga kan don kenya don namu puisque il est quand ni ba fola alko halbre nyon ko puisque fiki hay besoin ni ne kan ma betege alko ni hafu doye ha fahamu ide mu foko to tafaddal barakallahu fika wa bana man kura fa alhamdi nam نعم بارك الله فيكم numéro 21 numéro 21 numéro 21 تفضل بارك الله فيكم نعم نعم بارك الله فيكم ما بندينا ما بنينا نكون كو حديثو تو الله كيل عليه الصلاه والسلام اسي افان توبوتو كورولا فيلحق بها ما يماثلها في الانقاء as fem bula kuro ko min nin kuro hakili nkon ko seniato non to seniandiroto bon ni hani kan fo moye seniato as fem bula kuro ko seniato akoto min na seni ko kuro seniandirloto fenga min kuro seniato na mena fa seniandiro ko nyale woni be fahamu le kan yin to ja ahalakanya kuro to kuro le seniato non te seniandirloto non te kuro le seniandirloto donc aba participe fi ko tartibu ñon al bay arabu le kan do be jani le sanya ke mo homa al il kan pour paradingira e aski den ko kulo embe mo le kilin abi bay sa tra difference ni wol ba tema ni mo lo dro wo sanya ke mal betege misal to lundo ne batan lo fidda ani al-dhahab dingirato nallo minto ala foko in kanat al-dabbatu min al-dhahab harma isti'mal al-ina mutlaqan akoni labatro keta sanola fungo miranga la baro bata haramuya al halu beto abata haramuya al halu beto nin la batro keta sanola li dukhulihi tahta umum an-nas munna abata dun nasso koto barabata haramuya la baro beto ite be mun fahamu lega abata ko in kanat ad-dabbatu min adh-dhahabi harma isti'mal li-ina mutlaqan arabu lekan to ko mutlaqan kenya beto sine est-ce que sano le baro a haram ya tel kenya beto aba pourquoi abe mon foko to jansile ibn al-taraja hora numéro 11 ne ma ba so ma janne
makana bazo hala kafule abo atriate ibo la mbullale donc atriate ibo la mbullale bon ndaru be ku minyi na bulla abele ka je temela fa amul balanta fe ngantolo temela tono ndu tamelonya ako in kanat ad-dabbat min adh-dhahab harma isti'malu al-ina'i mutlaqan koni la sukiro tatake la batiro tatake sanolti miranga sani miranga la baro bata haram ya al-halu beto est-ce que sani miranga la baro haram ya tale al-halu beto bon adun ko jantun ka haram ya ta al-halu beto ite be mun faamule de be o jabiro kele nyaadi puisque ni kulo na tata mo mo la konto fili ni haram ta al-halu beto adun mbata futugun ka man haram ya al-halu beto malo nalbe ko nyaajere puisque harin to jena tambala tay ni do ko kiba ingila sini ni hakilo go stajele bi lo la ko tafaddal iya sallallahu alaihi wasallam iya barakallahu fika ko mo bona nyinina awanno fi wala bo so wala ne tahala batijela puisque abata mutlaqa min fonya ibi lo lal butku kidun ko ka sano daga tale ko beto ko fo min do anin do muro barabata budon tugu kara la batita abata haramu ya al halu beto abata haramu ya al halu beto abe al halalama min kata do muro al haluti adon ta min do al halu puisque mutlaqa in to dena na koma astahila sagi koma le barakallahu fikum bon quand kusi fa olu asamola lole wonte de comme arab kan min ko to dena fo ni ha la fudo iblata be klinkin na ko la fudo be klinkin ne ha be ko tono ba din tartibo ketala abe mun ne wala je problem bi jele tartibo le kala wala se suul fahmu dum hokum bunda wala ata fa sadol ba fasaro mente iyo godige ko donni wala tatanati bar sanota wala halo be mutlaqan biske atobata ko sano ken mu haram wolati o ken ne haram yalo o batake mutlaqan woni godige mutlaqan hasan wal min doke sanola hamin doke godige la muharramun mutlaqan amu haram wolati mutlaqan istithna o natake godige la sile istithna o kasabo wala botato bari itlaqo o tuta sano ken kunna donc istithna wa min kata godige la puisque o surta alla kila bula alayhi salatu wasalam wala haki wonninga botato bar sano mo ku sotala wala haki o tutala lesilo to haram yalo hamin do ka kono ha donguro ka kono fem na bulata kuro place alla kila alayhi salatu wasalam a trense fen do le kuro place la min se kuro ka nyoya fil inqa'i senyen dirloto ko to kuro fen senya minya fen o fanasa senya gale ولا يجزئ في الاستجمار اقل من 3 مساحات كورو فرنا لسن ينديرو امن كان دوغيا للسبتي مينيموم اكان هدام تسبلما نونت لولو نونت ورولا نونت كونونتو وسلم مخوفا لها افان كينيا لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلمان لحديثه صابوا قال لك عليه الصلاه والسلام هم فتنه ان نستنجي باليمين كون كان انسانيا بلوبالا وان نستنجي باقل من 3 احجار هم فتن دفنا كون انسانيا ناكتا كورولتي من ده كورو سبتي وان نستنجي برجيع او عظم رجيع كو كان تاخو نون تجانو دونك كوسو لا موتي ايمي سني ولا كا كو مباح اكن كفنتي الغان فين بمن تالتا تو بفم من فرانتو اكن كو فات اك طاهر بجا من كونتر جان رجيع من كتا بو جارين اك بو جارين تا مو بو جارين تا كابه ايتو بن دونك وفرمي ما سر بيسك فين سنونتي فين وفني امان سنو ايمي ايتو بنالا أو عظم ننت كلو أنك عليه الصلاة والسلام قالوا بارين لولا دوم ولا مكولتي ألكني سنيال ألكني لفتال جنو لفنس كلو إن دومو
wala ke ni ha subodo mo nya kulo lu yang fawol ma biske fan sa do mule bada subodo ma ha kulo nyimi ibati bari do mo frando alla kila li stratu tam kila kan ila fitay kan no kholama bay fan sa tele do mo inya da alkala ha mo bunya nya minna alkala la mo bunya nya ala sa ita min dum ha to susu ha ma ne ha fayato pubella ita bari lo murul mot o bari ngol ma fokal tala batan do khoya ita ko fata fina muntikala batan do khoya kana so ma de altala tantu munnahi ke mukhoti alhamdulillah munnahi ke mu'minoti alhamdulillah munnahi ke sunna mukhoti alhamdulillah mofula bulati nyon na lundo puisque nge ko kan taw min be folate hade ma dingi seduna joxeto ay bola ay dunna ay bola ama konti fenti banna hakile ni ko jangaro bata mo mutala gile bondula butum fo ha déplacer atata kono bogoto isa don ne ko jar fan terme ne molato ini tata hôpital ça se fabilitra mo be sigiri haral ko kan to ma keno nyama butu rapport la bam ni terme nyadi a 30 te ni terme ne babala to wala hake hakimo doko tanto be ale minga man saya indi man saya min dunya man saya min ni jila bon valeur mankili jila bon valeur jila bon mujamanti altala la hoti facilité mbato man sayai alal hadi itu inyalo de hadunya be man sayadi ma bari ha man sayada ma nyama jila bo lo hamta ata jo ta kamen jila bo kelo kata ma kelo jila bo lo bata nasle kama kelo na hakini wo min tikili wo hari ni signature la bi da fe kala ko hi bo la man sayato non te le jila bo ay continent ne ame minti sabo sa tiko sa signé minti sabo ame ka sa signé na hakili ifelenti dun ne jo khete bola number fu intila ibe ko bekel normal banna ibe milliardaire to milma wol fulo te daren hôpital la ila ta hibo ila godo to fise kete kafu do fulo benta do ko do yen dum banna balati dum bulkulun lati akan ki kay kumala idamta valerin tila fenti bulu ibulu kulun akoton tel hakan hakuma temala to jam bulukulu na ta hikmatu kan ataya akonta bulukulu lati akon nya kilinge nya min jilate ni kilinge ni ko san ki hana san fungo diamant ati diamant min ni nya kuto nga kili hi nya emboji habulade kisa son ko diamant de salon tade diamant kisa son hi nya no te nya fulo wala ti diamant bulade bay te jer kilal de ba diamant no isa son ko be ko nya kisa fulo mentala ntano edu sa fonte no konta bulukulu lati mbulu fulo bije nya fulo bije nungo bije ntulo bije ndemo be ni la kilila donc bulukulu tanti akoto sano be nya ko njanga be diama muna kili mo ho pli para me alon ka be ala nemo to fona ha nemo ta to je non tabla ta nan baroto ala mun kele ala la nemo tantu la ta wato ta kanan da mume albo benasam bon mo ho ya hala saha jinno mil janti ñul fal mu dafa do leti ita amin dum hakulo to susu walla dum wol jotol fanji se war walla e halo mutun kal tala hiladi yala de al mas'alatu thaniya mas'alat fulan yoho istiqbalu al qiblati wastidbariha hala qada'i al haja dino hakiti jaman fo ni be ko kan tawo ke donte ni be tala haju jaro la nin ko haju jaro akoto jila bon non te ko kan tawo wol mu haju jaroti bon bari silen haju jaro nga to lonta ni be haju jaro la dino hakiti ma puisque dino hakito la ko bela est ce que hinyati hakan hinyati tilibola est ce que hakan he ko hinyati tilijigola non te he ko dun tilibola non te he ko dun tilijigola non dino batakina kito ti kito insile be nel bar laje ni hayna baraje itel ton ko bundai lonna la yajuzu istiqbalu alqiblati wa istidbariha حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل فن ناس تري نقول نجام منافع بابيلا كمان ده هينيات لين قبلوا لنون تهي كودون على هاجو جارو وقتو تو نيب الصحراء كوتا نيب ليكنا كان فنتيني قبلوا تيما بل مثال تو نيغا دوكو فلاس جيساي هفانو دينالا وبيني قبلوا تيما نون تبيني إبه كود ني قبلوا وبيني نيات لينالا ita bata bo kito kono la adina asitingon nale ko fi sahara baratani be sahara kono bila ha'ilin femfentini qiblo tema
لحديث أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري الحديث رضي الله تعالى عنه وصحابه اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك إلها بانجي كيسوني نمباما إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا كنالو ناتا كوكان تهوتو نالفت تعالى كوكان فلا ألكني نياتل القبلة ولا ألكني كودون على إكني نياتل القبلة ولا إدون كني كودون على ولكن شرقوا برالي نياتل تلبولا نون تغربوا نون تعالي نياتل تلجيغولا تلبولا نون تلجيغولا bon ni ha infuye asita konta fili mais tilbo to la qiblo joti mais itoliya itolla qiblan joti wala hake difference la joti itoliya la qiblo nte sharqti itolla qiblo nte adina ko sharqti itolla di qiblo to itolla la qibla moti nimbe la ginel to tuma do nimbe jam fana ou bien jabana kutal kan bon hadithu nata min bulula ham wolle le ton milu be dingirato ahila to nyamine itabbe be kito ne tala ibe jawo jam butu qiblo wakati la sharq tisle akati la fungoti kani nyati le kani ko dungala nin ka tarafenti na tema bon bari hadithu into amman a préciser foni fembi na tema nan fenti na tema qala abu ayyub ko فقدمنا الشام كنت على الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه كنا ترجو خيل بطلو يبتنياتل الكعبه فننحرف عنها نسنكون نجوخيلا ونستغفر الله هنا استغفار ترى التالما حديث كتبتنا من بتا ايتاكو ان يلترن سدن نجوخيتو إسا ترى جوغيتن الكابلا كتو قبلولا يكونوا فنغو قبلولا يغال الاستغفاروك من الاستغفاروك كنت فيلو سابولا بسكي من فيرا كتستو باني جوغيلو تجوغيلو بوزيشن دولما position en sile ite men nyimbo na Kenya ma singa do la lon ne ko sigula lon ne anis falta tar hari nu joxel tromu bombara a Kenya be lon ne e ha ifanga to be muhola formula ma amma in kana fi bunyan aw kana baynahu wa bayna alqiblati shay'un yasturuhu koni kitab kelal ko koni khatara ibe joxe ibe ko haju jaro la jaminna fenne be lorima non te fembi ni qiblo tema misal to fente lori bari bata fendo iko me yirfula hana fendo dingala alko hatuni qiblo tema na ketolati misi sutra fala ba'sa bidhalika كنت باستي لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قبل ابن عمر لحديث صاب عنه يبفى لما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قال لك الى جل عليه الصلاه والسلام ابي جيل بولا في بيته على بولا مستقبل الشام مستدبر الكعبه كابه نياتلندي شامله ابي كودني الكعبه براترم بالا بولا له اجول فوكوتو كوني بيلا بولا نونت سوترو بي نيجي تيما كونت باستي ولا جن كاين دليلوتي الامام بخاري نتا من عبد ابن عمر لا حديثه تو والحديث مروان الاصحر قال مروان فنن حديثه تابنجي كو اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبله ابن عمر حالا نيوغوم ولا نيونغيله احيناتن قبلولا ابيناتن قبلولا ثم جلس اناتي مجي يبول اليه ابي جيلبون كلا نيوغوم ما فانلا يبول اليه ابي جيلبون كلا نيوغوم ما فانلا pourtant نيوغوم انترميناتن نيامينلا قبلولمو bari a نيوغوم ولا بولاني قبلو تيما نيوغوم ولا بولاني قبلو تيما وبتكا يستروتي بون بني تاتا فندو فرم بولا جمي مانكي نيوغوموتي فم فناك ساترتي وانت باست ان شاء الله فقلت أبا عبد الرحمن كون أبو عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا كوفم أمنفو كو إسكي كو فتندرو من كله يجيل بوك ابناتنا الكابلا قال بلى أكو أنك إنما نهي عن هذا في الفضاء كو فتندرو كتما نيبي بنتمبور لما أكو تنيبي ليكنا لما ننت الصحراء كان دينجا فانت اني قبلة تيما فتندروا منا تاناتنني اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس كبر كون فندو بين قبلة تيما من بيستر على نيسان دونت باستي والله اعلم والافضل ترك ذلك حتى في البنيان والله اعلم برمين نفس ابيتي نال لون نالتنا يبيبور لا نيامين ابتا لون دو بي نياسفا باركو باركو من نفس ابيتي
haribe lo fengele kono ni si kodun ni se ako ikani nyatilinga le kani ikodu ngala iha wala tanga wala hafsa haribe lo fengele kono ni hafe resto alko ikana ke wala hafsa. المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء من كتا سنتي مهوي نيبدو نجو خيطو يحكا منك بون ni mo hoydu na jo xeto mislimo ikata ke tikata musti isa minke ajona lo dun nol fananto mbatalo ni mo hoydu ta jo xe kono ibe haju jaro la mo si senya minna abatana woti ni mo hoydu ta jo xeto isi i comporte bu jo kono nya minna hinyatil qibla ko dun ala abatana woti ni dun ta jo xe fanan kon jani be na jo xe kono isa min fo jani be na jo xe kono ajina lo fananti ko yusannu li dakhil al khala qawla بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نمن بدنا جو خيتو يهافكو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بون من ملوني سنة يهافكو أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ملوني برجان أها كونترا لك كو بسم الله لونيا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث morole la dolu jinno dunta shaitan dunta dol fateto kabiri raqi misam hol moro bil kitab alquran la ni hadithu la ani jinno kumato shaitan kumato ako ahamani ka kita dunta fateto tumadama kon dunta fateto jo khetole ko johoram balu bulu atolu misil molu bari alme ala bara akonte meta mo ko melenna le asa kuma kan info wato bena na jo hato meta melenna bana kuma kan info shentanu gurman to le sabo jo hato kabra ni nata lumina doro paraw adun ta fateto shentan digama nyaki ni abolle ko ya mo ko kenya wona pli para edu fateto jo hato le wala hake musofu la ko muhammed bundane betge نمو هيدو نجو خيتو يحافظكو اللهم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مبتي تنغني من كيلا إتوغولا يغان كيسي الشيطان كيما نامسو مالما أبانتا شيطان من بدي يكون نيهي دفولي نابي دي يكون نيهي كورتل على حالة كتاب نابي فين نابي دي أبو المنطول يبولا أمي كنجي ساكو هاودي فتتو تابي مهوكو أمي كنت بدي دون تفنتي أبن بول مكورن ديهم ألم بين صوم وعند الانتهاء والخروج إلى فكرة وحتو أنيبو وحتو غفرانك أقول اللهم اغفر لي كم أرجيكو غفرو كني يغفركو غفرانك كم كان كنتني غفرانك bon على سها إني هاجارو إني كنت فيلو من دونتا إبوتو إني كنت فيلو من جن إني جسلا من جنبو إمام فين دي علما gratuitement علمون كلا على البارة يما لونات وتقديم رجله اليسرى إيه مراسينه نيبدو نجو خيتو إيه مراسينه لون نالكو كاسلا لونياتو دينغراف لدرون نبارولتو دينغراف لجمان نيبدو نجو خيتو أنيني ببولا مسيروتو نمود نجو خيتو هكا هي مراسينه لونياتو نيه بولا مسيرو فان كونو هكا هي مراسينه لفان لونياتو بارتو إمبي هكا يبولو باللونياتو عند الدخول واليمنى عند الخروج إبوتمو جو خيتو هكا يبولو بالفلو لبو وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ني بانتو تولمو دونك يكن سمو كو يمورا هاي خاصو تياد غولا هل جو تول فرمو يسنو على نياو الحالو كي هكا الحالو كان ما دام بتك فم هو الصحراء ان شاء الله ني بانتو تو ني بجو فرنتو يا ولا تنغا واذا كان في الفضاء يستحب له الابعاد والاستتار حتى لا يرى نيم بانتو تولمو نيني مكانوري اهي صوبو كوم انسان نيامي نكون فولوتو حتى كوكا يكن تا مغول بسغرين جابله وب مغول نيابي لا يفان كوم كو سي نورمال نو تا اي حتى مغول ما تشولو هي فان سترا حتى لا يرى دينغراتا كان جي ما دام نيامي مغول كوم مغول سنون مغول ترجا يكن نسو يا تو دي ملاتو وادله ذلك كله وليس هذا التاجن نيمو ينكبوتو دبان فم مغول فم بتني كوم مغول صالح واكون لا تا حاجارو لكي بي اكتا واكون سا كتا كابيتال تي بي لا بون كون كو بي بون كون نيمو ساكا نيامن مول بي نينا كان على كو نيالا على كان تولينا على كو وادله ذلك كله
ولي دليل هم به حديث جابر رضي الله تعالى عنه. جابر الحديث عن ملامة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كنا قال لك لا بطل كيسون بابا سفر ودوتو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لا ترنكتا لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى أميت حدو غيتو أكوتو البراز أبي كوكان تقول لنا bari ko men ntoro ko kan ameta ko kan fani ni afata ko albaras akoto adanga kan to agema chewlu al ko kan ni ko jangoye boketa wolu kay min to kay ko kan ibajo abalon automatiquement kata to joxetole wa hadithu ali radiyallahu ta'ala anhu qala أنسنا لي الحديث قال حبنجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لا حبنجي كيس النبامة ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله كستر من ب ما جن نمو تيما ستر من ب جن بني آدم غيبو تيما نادون تجو خيطو أحافكو بسم الله بسم الله من جنلو إنياونا هني من فن comme on dit ayo min fo imolo bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith pour l'instant imo belon bari aka na halonde fiska atangaman go haru rayne sa tangano ni mo tangano bismillah ke ni edun ne woken fo ibulu automatiquement folo allah ki alayhi salatu wassalam ako sutro min be jinno ni adama di ngaybo tema ko ha fo na edun jo khato bismillah وحديث انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء هل لك العلم كيسون نيومباما علم ينفل عن اسماء كو نار نجو خيتو اسا بانجل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث كو مارج متي تريحان كيسي شيطان كيما نام سمان. وحديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها شبه الحديث علم ينفل مكان صلى الله عليه وسلم احابن قال لك كيسون نيومباما اذا خرج من الخلاء كنا يقول جو هذا قال غفرانك كو مارجي متى تراجع المغفر. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أني حديث ابن عمر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا كيسون نبام إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال لك لا كيسون نبام ناتا جوهتو أمي فانو كتو تفنا سوتيات الدجولة. ame fano koto tafana sitata dugola moto ikar fano koto tafani sitata dugola akata durgita kata fenti akata kele koto hake aribe jo aribe fungo bunlor ngel kono al ko ha lakisi ro soto plus ya bara hadithu illa al munkala bar la hadithu la al mumna fanna fenna mimme ala fanna men min fo al bana sawma al banya nyala al mukislam tangala mo sotra al hijab la al dino londo dilam ma altala kano alondo alma dilam ma alkanan ke altala kan teti jahili ma almun kala kan teti lonna be fen kala almun kala lonnati alkana nke batulati man batu min kotolon almun kala batulati min dalilo bembul altala sen saraminna na dunya ni algama tarum na kunya me beto na khairul dunya gama al jannatul firdaus lil mamik sala jahannam wala mar bisallallahu amin amin آمين 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 alaman tangala kata masalkan nikah. Dengan ini alma kala halal atau haram atau Allah terima lagi malam membela kemudian lagi malam. Alamu be sabar lanyo ye kambe ke sabar lagi. Sallallahu alaihi wasallam.